علی بھائی ویڈیوز چینل کے تمام معزز ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سائبیریا کی سیر کرنے والے ہیں۔ سائبیریا ایک وسیع ترین جغرافیائی علاقہ ہے جو پورے شمالی ایشیا پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ 16ویں صدی کے آخر سے روس کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، سائبیریا اگر ایک ملک ہوتا تو یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا۔ سائبیریا تقریباً 13 ملین مربع کلومیٹر 5.1 ملین مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ سائبیریا تمام روس کے 3/4% اور پورے کرۂ ارض کے تقریباً 10% رقبے پر مشتمل ہے۔ جبکہ اگر اس کی آبادی کی کثافت کی بات کریں تو سائبیریا زمین پر سب سے کم آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے فی مربع میل پر صرف 7 سے 8 افراد آباد ہیں۔ چونکہ سائبیریا ایک جغرافیائی اور تاریخی خطہ ہے اور اس کا کوئی سیاسی وجود نہیں، اس لیے اس کی علاقائی سرحدوں کی کوئی قطعی تعریف نہیں ہے۔ سائبیریا میں بحر اوقیانوس کے بھی چند علاقے شامل ہیں۔ دریائے ینیسی سائبیریا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سائبیریا بحر اوقیانوس سے جنوب کی طرف شمال وسطی قازقستان کی پہاڑیوں اور منگولیا اور چین کے شمالی حصوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سائبیریا بنیادی طور پر دنیا بھر میں اپنی طویل سردیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جنوری میں اس کا درجہ حرارت -25 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سائبیریا جغرافیائی طور پر ایشیا میں واقع ہے، تاہم روس میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ اب ثقافتی اور سیاسی طور پر یورپ کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ یورپی ثقافتی اثرات، خاص طور پر روسی ثقافت، اس پورے خطے میں غالب ہے۔ اس خطے کی 85% سے زیادہ آبادی یورپی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ سائبیریا کے نام کی اصل معلوم نہیں ہے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ سائبیریا سائبیرین تاتار لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سونے کی زمین۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نام سائبی لوگوں کے نام پر رکھا گیا۔ سائبیرین ٹریپس 251 ملین سال قبل آتش فشاں کے پھٹنے سے وجود میں آئے تھے۔ تقریباً 40,000 سال قبل جنوبی سائبیریا میں انسانوں کی 3 اقسام رہائش پذیر تھیں۔ 13ویں صدی میں منگول سلطنت کے دور میں منگولوں نے اس خطے کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا، مگر منگولوں کی سلطنت گولڈن ہارڈ کے ٹوٹنے کے بعد 15ویں صدی کے آخر میں سائبیریا کی خود مختار خانیت ختم ہو گئی اور ترک زبان بولنے والی بہت ساری آبادی 13ویں سے 15ویں صدی کے دوران منگول قبائل کے دباؤ کی وجہ سے جھیل بائکال کے علاقے سے شمال کی طرف ہجرت کر گئی۔ 16ویں صدی میں روس کی بڑھتی ہوئی طاقت نے منگول خناٹے کو کمزور کر دیا اور آخرکار اس نے تمام خناٹے پر قبضہ کر لیا اور اب روس کا زیادہ تر حصہ سائبیریا میں شامل ہے۔ سائبیریا کا تعلق سخت سرد درجہ حرارت رکھنے والے علاقوں سے ہے، لیکن اس کا موسم سال بھر ایک جیسا نہیں رہتا۔ سائبیریا میں سردیوں میں انتہائی درجہ حرارت -70 ڈگری گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ موسم گرما میں مغربی سائبیریا کے کچھ علاقے 35 فارنہائٹ کی اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ موسم علاقے کی براعظمی آب و ہوا کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سردیاں سرد اور گرمیاں گرم ہوتی ہیں۔ سائبیریا میں برف کے بہت بڑے بڑے تودے پائے جاتے ہیں۔ 1971 عیسوی میں سائبیریا میں 12 انچ قطر کے برف کے تودے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ سائبیریا کے چند علاقوں میں ایک خاص قسم کی برف پڑتی ہے جس کو ڈائمنڈ ڈسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ برف بہت پتلی سوئی کے سائز کی ہوتی ہے۔ ابتدائی انسان سائبیریا میں 1,25,000 سال قبل رہا کرتے تھے۔ 2010 عیسوی میں ماہرین آثار قدیمہ نے سائبیریا کے التائی پہاڑوں سے ڈینیسووان اور نیندرتھال کے ہائبرڈ سے تعلق رکھنے والی انسانی کھوپڑی دریافت کی۔ سائبیریا زمین پر موجود سب سے گہری جھیل کا گھر ہے۔ بیکال جھیل اپنے حجم کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ یہ دنیا کی سب سے گہری جھیل ہے۔ اس کی گہرائی 5,387 فٹ ہے۔ پہاڑ مکمل طور پر اس جھیل کو گھیرے ہوئے ہیں اور 330 سے زیادہ دریا اس جھیل میں گرتے ہیں۔ اس جھیل کی جسامت کی وجہ سے اسے اکثر بحیرہ بائکال بھی کہا جاتا ہے۔ روسی تیل اور گیس کا 70% سے زیادہ سائبیریا سے آتا ہے۔ روسی خام تیل اور قدرتی گیس مغربی سائبیریا سے آتی ہے، جہاں پر اس کے ذخائر 20 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔
इस वजह से रूस दुनिया का गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क साइबेरिया में है। ये रेल नेटवर्क मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को आपस में मिलाता है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 5771 मील है। ये ट्रेन मॉस्को से व्लादिवोस्तोक 6 रातों और 7 दिनों में पहुंचती है। ये रेल अपने सफ़र के दौरान 8 टाइम जोन्स को अबूर करती है। इसके अलावा ये ट्रेन झील बेकाल, ब्रिच और पाइन के जंगलात और यूराल पहाड़ों से भी गुजरती है। साइबेरिया की पूरी आबादी 33 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी मॉस्को मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी के 3% के बराबर है। साइबेरिया की आबादी ज़्यादातर रूसी बाशिंदों पर मुश्तमिल है। इनके अलावा यूक्रेनी, तातारी, जर्मन, यहूदी, लैटवियन, एस्टोनियन, काज़िक और साबिक सोवियत यूनियन की दीगर कौमें आबाद हैं। साइबेरिया में मर्दों की तनख्वाह अच्छी होती है, मगर उनकी बीवियों की ज़िंदगी मुश्किल होती है क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता। यूरोप के बरक्स साइबेरिया के लोग ख़ानदानों में रहते हैं और उनका फैमिली नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। साइबेरिया के लोग रवायती तौर पर जानवरों की खाल और खालों से बने हुए मोटे कपड़े पहनते हैं और खालों से बने हुए खैमों इंसुलेटेड लॉग केबन या मकानात में रहते हैं, जो जुज़वी तौर पर ज़ेरे ज़मीन तमीर किए जाते हैं। साइबेरिया के लोग कुतबी हिरन और मवेशी पाल कर गुजारा करते हैं। इसके अलावा माहीगीरी भी यहाँ का मकबूल पेशा है। साइबेरिया के जनूब मगरबी इलाके काफ़ी गर्म हैं और यहाँ पर ज़राअत भी होती है और बड़े पैमाने पर डेयरी और गंदम काश्त की जाती है। इसके अलावा टमाटर, खीरे, काली मिर्च, बैंगन, बंद गोभी और दीगर सब्जियां ब्रिज के खंभों और प्लास्टिक के बने ग्रीन हाउसेज में तैयार की जाती हैं। साइबेरिया के लोग बुनियादी तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। मगरबी साइबेरिया के जनूबी हिस्से में अब भी 4 लाख जर्मन आबाद हैं, जो कई नस्लों से इस इलाके में रहने के बावजूद अपनी शनाख्त जर्मन के तौर पर ही करवाते हैं। 5 लाख साइबेरियन ततारी भी इस इलाके में आबाद हैं। ये मंगोल नस्ल के ततारी हैं जो 16वीं सदी में साइबेरिया में आबाद हुए थे। इन ततारियों की ज़ुबान कैचक है। इसके अलावा ये वोल्गा और करीमियाई ज़ुबानें भी बोलते हैं। इन लोगों ने 14वीं सदी में इस्लाम कबूल करना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ततारी मुसलमान हो गए। साइबेरिया बहुत ही खूबसूरत है और मीलों पर फैले हुए जंगलात, वादियों और खूबसूरत पहाड़ों पर मुश्तमिल है। खुशकिस्मती से साइबेरिया में बहुत सारे कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, लकड़ियाँ भी बहुत हैं। साइबेरिया में कुदरती गैस, तेल और मुख्तलिफ मादनियात भी पाई जाती हैं। ये कुदरती वसाइल रोज़गार पैदा करते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के लोगों का गुज़र बसर चलता है। साइबेरिया में 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक सर्दी और दूसरा कम्युनिटीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला। साइबेरिया में जंगली जानवरों की 17 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें टाइगर मेन लैंड के एशियन टाइगर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये टाइगर चीन और शुमाली कोरिया में भी पाया जाता है। बर्फ़ानी चीता भी साइबेरिया में पाया जाता है। ये चीता हिमालय, तुबती सतह मुर्तफ़ा के पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ जनूबी साइबेरिया, मंगोलिया, मगरबी चीन और मशरकी अफ़गानिस्तान में भी पाया जाता है। वॉलर्स एक बड़ी समंदरी मखलूक है जो बहरे ओकियानूस और शुमाली निसफ़ कुर्रा के समंदरों के आसपास पाया जाता है। इसके दांत लंबे होते हैं और वज़न 2000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। साइगा हिरन, ये हिरन की बहुत ही अजीब किस्म है, जिसके नथने बहुत ही वसी होते हैं। ये भी साइबेरिया में पाया जाता है। ये हिरन बड़े रेवड़ों की सूरत में और खुले मैदानों, जंगलों में जहाँ पौधे ज़्यादा हों वहाँ रहना पसंद करते हैं। कुतबी हिरन, कुतबी हिरन साइबेरिया में पाया जाने वाला हिरन है। इसको शुमाली अमेरिका में कैरिबो के नाम से जाना जाता है। ये हिरन की एक बड़ी नस्ल है। ये हिरन सबार्कटिक, आर्कटिक, टैंड्रा और शुमाली निसफ़ कुर्रा के इलाकों में पाया जाता है। कुतबी हिरन की बड़ी तादाद साइबेरिया में पाई जाती है, जहां इसकी तादाद 4 लाख से 10 लाख के दरमियान है। कुतबी रीछ,
یہ ریچھ کرۂ ارض پر سب سے بڑا زمینی گوشت خور جانور ہے۔ یہ آرکٹک سرکل کے آس پاس پایا جاتا ہے۔ اس کا وزن 700 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یوریشین لینکس، آرکٹک لومڑی، برفانی الو، سائبیرین اڑنے والی گلہری، بوہیڈ وہیل، اورکا، ٹینڈرا بھیڑیا، مشرقی سائبیرین بھورا ریچھ، وولورین اور رنگڈ سیل وغیرہ سائبیریا میں پائے جانے والے جانور ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سائبیریا کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔